So, bola. Food grade silicone. Diapers. What's this? Ala, ang cute. Brush set. And manicure set. Saline wipes. Saline. Huwag may sipon yung baby. Thank you. Kuya Prince and Ate Shang. Ooh, Uy, nice. baby clothes. Disney Princess. Baby clothes. Ala, ang cute. May baby blanket. Minnie And Mouse. then, ano din? Thank you. Ang cute ka. Ito yung mga, ano. Pero ano? Babe, ito yung from Benz and Ron. Red Deron. Red the Ron is socks and headband. Uy, nice. Ayan. Hala, ang Jogging cute. pants. Patulong. Thank you, guys. From Alex and Jared. Pati ayun. Stick-ons. Parang hindi lamitin. Micros. Social na namin. Ganda. Cute. Wait, Kasi okay. matching yung undies. Ibaba mo po. Ito kay mommy. Thank you, babe. Cleansing wipes. Thank you. Oh, shirts ulit. Ay, nice. Terno. Panty. Cute. Ano? Panty? Shorts? Panty ako. Thank you. This one walang name. Pero kila ate dyan din ako. So, cotton balls. Ninong Andre. Andre. Ninong is so excited to see you. I already love you so much. Next. No, advance. Wow, bathtub. Ay, bathtub. Nice one. May temperature po. Oh, parang may temperature. Inang Ali. Si Joanna, ano, nabigay siya cash. 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 Ay, water wipes. Kaya siya din eh. Oo nga. From Ninang May Ali. lamok ka sa ano, sa pisngi. May lamok ka talaga. See you soon. And diaper. Ayan, Dami ng whites. Thank you, Ali. Diba? Kompleto. Ito. Kompleto si Ninang Ali. From Dottie and Mark. Dottie and Mark. Wow! Couple goals yan. Kiko, Kiko. bottle sterilizer. Thank you, Dottie, Mark. You're next. Bote. So may baby bottle and may sterilizer. Iba dito hindi namin i-unbox kasi yung iba pinadala ng brands. Sponsored to baby. This one from Kuya Pao and Ate Yvonne. Thank you. Antibacterial wipe. Isa to sa wishlist ko kasi panglinis ng mga gamit ko. This one from Kuya Pao and Ate Yvonne. Bean wipe. Hi, bean wipe. Ito yung gusto ko na wipe. Thank you, Kuya Pao. Thank you kay Ate Yvonne at Kuya Pao. At Yvonne, Kuya Pao. And Lola Gina sa pag-abot. From Ate Raquel, Liz, and Rowa. Ito din pala galing kay Kuya Pao sa kay Ate Yvonne. Ano din siya, antibacterial wipes. Yung paper bag lang iba. Oh, ang dami. Thank you, Ate Raquel. Wow, ang dami! Baby wipes. Arigo. Yan, ang dami. Inang Kosh. So, ayan. Para kay mommy. Mga, pag after kong mga nap. Mga pang spray and wipe sa ano, down there. Patek. And Tito Joel. Thank you po. Sobrang Dami daming wipes! Puno yan, girl. Puno. Thank you po. Parang isang taon tayo bibili ng wipes. Ang dami ba? From Tingin. kay Mama, Papa, tsaka Ate Ben, Kuya Mark. Thank you! Rascal. Sana yung si baby sa Rascals mo. Ay, ano to? Pahabol. Ate Jen. Pahabol, Ate Jen and Kuya Jomar ulit. Ang dami ha. Ang daming budget. Ayan, cotton balls from Moose Gear. Ganda daw yung cotton balls ng Moose Gear. Kanino to? May pangalan. Wala. Ate Joanne. Yeah. Oo, Ate Joan to. Tama, may shopwise, Ate Joan. Ito rin. I think this is from Ate Joanne and parents. Walang name. Pahabol. Ooh, diaper again. Baby wipes again. Thank you po, Diaper. Ate Joan. Daming diaper. Kanino to?
Walang name. Bakit walang name? Thank you po kung sino ka man. Dear. Dear Diaper. Thank you po. Sino kaya to? Bigat to. Golden. Holden. Guys, kung naghahanap kayo ng best lab team, ito yung Holden. Search nyo. Ang dami. Ano yan? Puro white. Wow! White. White and panglaba sa clothes ni baby. Oo nga. Oh. Wow. Thank you. Ang dami. Excited na ako maglaba. Wow. This one is from Bella and Jello. Angelo. Oh, EQ dry EQ wipe. Pampers. Dry wipe. Diaper. Ito diaper. And nursing pillow. Ay, wag na. Baka Go. magawa. Ayaw nga. Ganyan na. Tapos nandito si baby. Dito. Gaganda mo. Maganda. Para hindi siya ano. Yes. Okay, Nice. kailangan labahin lahat. Baby Kapuno, we love you from Canada. Daddy Eugene and Mommy Lydia. Thank you, Ninang Ninong. Thank you. Wait lang, buksan natin. And this one too? Oo. Kanila din. Ay, from Tito Miko. Ito. Pasikat. Ano to? Yung ano. Diaper, parang Hindi, cover nung cover bed. ng- Oh, may blanket po. Thank you, Tito Miko. Ay, wow, customized. Oh, napakita yung pangalan. Ay, ganun. Thank you. Ninang, thank you. Ninong. Bawal daw yung pangalan eh. Paglabas na lang. Ang ganda. Ito. Ito naman bro. Ang ganda na. Next, from laki. Lola Mina, Tita Joyce. Yung ating Kuya Monty and Tina Elita. Talisa yan. Mag-ina. Hindi Tita Bob. Thank you po. Ang laki. Ay, wow. Alam ko, thank you ako pumili na to. Ang ganda. Ang laki. Electric swing, oh. Electric swing din. Dalawa na yung electric swing ni baby. Thank you. Depende to pag nagto-travel. May kasamang itlog pa yan, yung malalaki. Tsaka puto. Puto. Thank you po, Lalo Laki Mina, oh. Wait lang, tignan Kuya natin. Monty, Tita Joyce, and Ninong Ninong Atik, and Nailita. Inailita. Wala! Ganda to! Pang tummy time. Okay. Pag after magpadede. Dami No? Di ba ganito. ganun yan? Ang ganda na, pwede na rin siya. Ano yan nasabi siya? Diyos ka ganun. Laruan. Wait, ano yan? Sponsored yan. Ano, solo video. I-sponsor na yung baby, hindi nyo kaya. Ano siya? Ang cute naman no, nagpa-personalize pa. We can't wait to meet you, Mini Nicole. Sino yan? Piolo out of the picture. Aba! From Tita Glyza and Tito Pong. Wow! Ang taray, may ano ka oh. May customized na ano. Ang dami! Bigot. Dalawang cotton balls, panglaba, and diaper changing spray. Thank you so much. Glyco. This is from Nasha. Ulan. Ay, nursing pillow ulit! Nursing pillow na pink. Tsaka may ano siya, may seatbelt. Thank you, Nasha. Paliguan. Dalawa na yun. Ganda. Ah, hindi, pero ano siya? Hindi siya bathtub, no? Oo. All sa sink. Ganda oh. Thank you, Nasha. Thank you, Nasha. My loving baby. Can't wait to see you in person. From Mami La. No, Mami mo? Mami. Mamita. Mamita. Kapo. May nagsa-side comment sa nila. Yung isang Mami La. Thank you, Mami La. Mami La. Mga Mami La yan. Matigas siya. Okay siya. Hindi, ilalagay lang sa harap ng Dito yung baby, tapos palit yung diaper. From Ito kay Lola, Gio. taba. Ay, okay. Lola, taba. Pala, oo nga. Yung Gio. Ito. Hindi, kay Ate Beng yan. Oo, naiwan ni Gio yun. From Lola Taba. Lola Taba, thank you. Ito! Tito Gio. Oh, nakabalot. Tito Gio.
Love you. Ano? Ano? May paling suggestion pa. Oh, diaper na naman. Tita M? Tita M? Ito. Time. Yung girlfriend ni Gio. Ay, M? Di ba M pangalan? Ah, si Im. Ano nga pala? Parang si Im. Gulat na ako ito Im. Ito yung may padala. Baby, from Tita M. Ah, yung ano ni Gio, partner. Tawa ka. Ay, wow! Thank you naman sa pamustela. May pamustela siya. Pasensya na guys, ano siya eh, buntis eh, pagbigyan namin. Aftershocks, natural cooling gel. Pagkano vaccine. Uy, ganun gusto ko itong maano. Thank you, M. Ang bango talaga ng... Ay, kitabi siya. Ay ba? Cut nga, cut. Ayan ang mami. Si Piolo kasi eh. May ano si time eh, malay ko ba? Lola, taba ulit to. Baby essential. Thank you, Lola Taba. Iba pero, Ang dami. antivirus. Virus ka. Antibacteria. This is sleep, stuffy nose. Ito kanina to. Ah, Mami Mai. May name sa Thank you, ano? Mami Mai. May name Why? dito. Ay, Raby. may ano to, diaper, ano. Oo. Thank you, Lola Taba. Ay, di ka lumalabas. Next kay Mami Mai. Ay! Ay, shit! Ang galing ni Mami Like, Mami Mai yan. Lupit mo talaga ha. Ano yan? Yung dito nilalagay. Tapos yung pagkakalo mo. Naghahanap kami mabibilan nito. Thank you, Mami Mai. May bibig kasama si ano, yung asawa ni Ate Ben. Eh, basta ganun yun. Ni Ate Ella. Thank you, Mami Mai. Ella. Oh, Mama G. Ang bigat. Thank you, wow. Panlaba. Kasi Panlaba. Siya ang ang... maglalaba. Siya na rin ang bumili ng panglaba Ito niya. pa. From Mama G. Thank you, Mama G. Pampers from Mama G. Kasi siya Diaper, yung ang Pampers, Ay, brand. diaper. Eh, di buksan natin yun. Oo. Oh, yung isa pang gift ni Mama G. Hindi, ito muna. Yun na, is si Mama G. Ang laki kasi niyan, mamaya na yan. Okay. Ma-ender yan. Ender daw yung gift ni Mama G. Ano to? Another one. Walang pangalan. Ay, wow, white sulit. Ang dami, walang Walang pangalan. Kanino to? Kung kanino to? Thank you Walang po. pangalan. Ang dami. So, This next. one from Kuya. Kuya. Kuya Josh. Pop, pop, pop. Pop, 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 pop. A crib! Thank you, Kuya. Nasa wishlist ko to. Itong Golden crib na crib. to. It's color beige. Saka na natin i-unbox. Ang laki ng cover. From Ninang Eliza. Newborn kit. Yan. Yung pangapaganyan. O, diba? Istara. Istara. Ninang Aska. Yeah. From Japan. Ay, wow. Yun, no? Disney baby. Disney baby. Galing Japan pa to. Ano, madaming. Ano, Madaming multi-purpose. madaming, basta wholesale. Kosh again, ice packs for down there after mga ano. Last from Mama G. From Mama na. Mama G. Mama G. Sali ka dito, kanina ka pa comment. Laki, oh. Siguro laman nito, ano, Ref. ref. Stroller. Birth to 15 kilos. Paano kung mataba yung bata? Ilang kilo? 15 kilos. May stroller na si baby. And may electric swing siya from mommy and daddy. Regalo namin kay baby. Parehas joy. So that's it. It's a wrap. Yung iba hindi na namin in-unbox kasi sponsor yun. Kailangan videohan ng Ano pa yung isa naka-gift wrap? Ano na po, sponsors? Sponsor. Bye! Thank you guys. Thank you everyone.
No, ano? Last na.